امریکی شہر لاس اینجلس میں آتش زدگی کو امریکی تاریخ کا تباہ کن واقعہ قرار دیا جا رہا ہے، جس میں $150 ارب کے نقصان کا تخمینہ لگایا جا رہا ہے، جبکہ اب تک 11 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ امریکی ریاست کیلیفورنیا کے شہر لاس اینجلس کے جنگلات میں بھیانک آتش زدگی کو امریکی تاریخ کی مہلک ترین آفات میں شمار کیا جا رہا ہے، جس سے ہونے والے نقصان کی مجموعی مالیت $150 ارب سے تجاوز کر سکتی ہے۔ مقامی ذرائع نے بتایا ہے کہ آتش زدگی سے اب تک $135 ارب سے زیادہ نقصان کا تخمینہ لگایا جا چکا ہے، جبکہ اعداد و شمار مزید بڑھنے کا امکان ہے۔ آتش زدگی کے اس واقعے میں اب تک 11 افراد کے ہلاک ہونے کی خبر ہے اور 12,500 عمارتیں اور مکانات جل کر راکھ ہو گئے ہیں۔ لاس اینجلس کے حکام کے مطابق تازہ ترین اعداد و شمار سے معلوم ہوتا ہے کہ 58,000 عمارتوں کو آتش زدگی کا خطرہ درپیش ہے، جبکہ 1,53,000 افراد کو علاقہ خالی کرنے کا حکم دے دیا گیا ہے۔ پاکستان میں بانی پی ٹی آئی عمران خان نے 9 مئی کے 8 مقدمات میں ضمانت کے لیے لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا ہے۔ پاکستانی میڈیا کے مطابق لاہور ہائی کورٹ میں بانی پی ٹی آئی عمران خان نے جناح ہاؤس حملے اور دیگر مقدمات میں درخواست ضمانت دائر کی ہے۔ عمران خان نے درخواست میں کہا ہے کہ 9 مئی کو میں اسلام آباد میں نیب کی تحویل میں تھا۔ سیاسی انتقام کے لیے سازش کا الزام لگا کر مقدمات میں نامزد کیا گیا ہے۔ درخواست میں کہا گیا ہے کہ 2 سال سے مقدمات کا سامنا کر رہا ہوں، انتقامی کارروائی کی جا رہی ہے۔ عمران خان کی جانب سے درخواست میں استدعا کی گئی ہے کہ مقدمات میں ضمانت کی درخواستیں منظور کی جائیں۔ اس سے پہلے درجنوں افراد پر 9 مئی کے واقعات میں ملوث ہونے کی بنا پر فرد جرم عائد کی جا چکی ہے۔ ہندوستان کی ریاست پنجاب کے کسان رہنماؤں نے اپنے احتجاج کا دائرہ اور وسیع کرنے کا اعلان کیا ہے۔ ہندوستانی میڈیا کے مطابق ریاست پنجاب کے کسان رہنماؤں نے کھنوری اور شمبھو سرحد پر احتجاج کے دوران متحدہ کسان مورچہ SKM سے کسان رہنما جگجیت سنگھ ڈالیوال کی بگڑتی صحت کے پیش نظر فوری حمایت فراہم کرنے اور احتجاج کا دائرہ مزید وسیع کرنے کی اپیل کی ہے۔ SKM اور کسان مزدور مورچے کے رہنماؤں نے یہ اپیل اس وقت کی جب SKM کی 6 رکنی کمیٹی نے احتجاجی مقام کا دورہ کیا۔ کمیٹی نے کھنوری احتجاج کے بعد ایک پریس کانفرنس میں کسان تنظیموں کے درمیان یکجہتی پر زور دیتے ہوئے مرکز کے خلاف مشترکہ جدوجہد کی بات کہی۔ ڈالیوال کی بھوک ہڑتال 46ویں دن میں داخل ہو چکی ہے۔ ان کا مطالبہ ہے کہ حکومت فصلوں کے لیے کم از کم امدادی قیمت MSP کو قانونی ضمانت فراہم۔ فلسطینی ذرائع نے غرب اردن کے مختلف علاقوں پر جاری صہیونی جارحیت اور فلسطینی مجاہدین اور غاصب صہیونی حکومت کے جارح فوجیوں کے درمیان جھڑپوں کی خبر دی ہے، جبکہ پچھلے 24 گھنٹے میں غزہ میں صہیونی جارحیت میں 22 فلسطینی شہید ہو گئے ہیں۔ غاصب صہیونی حکومت کے جارح فوجیوں نے آج غرب اردن کے شہر الخلیل کے مغرب میں واقع ازنا کے علاقے پر حملہ کیا، جبکہ الخلیل کے ہی مشرق میں واقع العروب کیمپ کے مرکز میں فلسطینی مجاہدین اور غاصب صہیونی حکومت کے جارح فوجیوں کے درمیان جھڑپیں ہوئی ہیں۔ دوسری جانب بعض ذرائع نے صوبہ سلفیت اور بیت اللحم کے جنوب میں واقع بیت فجار پر صہیونی جارحیت کی بھی خبر دی ہے۔ ایک رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ الخلیل کے شمال میں العروب کیمپ میں ہونے والی جھڑپوں میں ایک فلسطینی نوجوان زخمی ہوا ہے۔ ادھر العہد ویب سائٹ کی رپورٹ کے مطابق غاصب صہیونی حکومت کے جارح فوجیوں نے آج غرب اردن کے شہر الخلیل کے مغرب میں واقع ازنا کے علاقے پر حملہ کیا اور فلسطینیوں کے خلاف آنسو گیس کا استعمال کیا۔ صہیونی فوجیوں نے رام اللہ میں کفر مالک علاقے پر بھی حملہ کیا ہے۔
दरियासना फ़लस्तीनी अथॉरिटी मुहासरे और ग़रब उर्दून के इलाक़ों में फ़लस्तीनियों की सरगोबी करके सेहूनी हुकूमत को अपनी तवानाई दिखाने की कोशिश कर रही है ताकि गज़ा में दाखिल होने और पूरे इलाके के सिक्योरिटी उमूर संभालने की राह हमवार कर सके। तस्नीम न्यूज़ एजेंसी के हवाले से सहाब की रिपोर्ट के मुताबिक फ़लस्तीनी इलाक़ों में जारी बहरान के साथ साथ महमूद अब्बास की सदारत में फ़लस्तीनी अथॉरिटी की पकड़ कमज़ोर पड़ जाने के बाद हालिया हफ्तों के दौरान फ़लस्तीनियों ने फ़लस्तीनी अथॉरिटी के मुहासरे और मुख्तलिफ़ सियासी और समाजी तौर पर पैदा होने वाले मसाइल के पेश नज़र फ़लस्तीनी अथॉरिटी के ख़िलाफ़ एहतजाज किया है। रिपोर्टों में बताया गया है कि फ़लस्तीनी अथॉरिटी ने हालिया महीनों में सेहूनी हुकूमत के मुकाबले में आज़ादी से आ रही एक इदारे के तौर पर सख्त इक़दाम अमल में लाते हुए ग़रब उर्दून और ख़ुद गज़ा में फ़लस्तीनियों के ख़िलाफ़ दबाव का हथकंडा इस्तेमाल किया और फ़लस्तीनियों को मरूब करने की पूरी कोशिश की और उसकी ये घिनौनी कोशिश अब भी जारी है। गज़ा में सेहूनी फ़ौज के वहशियाना हमले जारी हैं और ख़बरों में बताया गया है कि सेहूनी जारहियत में पिछले 24 घंटे में कम से कम 22 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं। यमन की तहरीक अंसारुल्लाह ने ऐलान किया है कि यमन के 14 सूबों में लाखों की तादाद में यमनी शहरियों ने गज़ा के फ़लस्तीनियों की हिमायत और गासिब सेहूनी हुकूमत की जारहियत के ख़िलाफ़ मुजाहरे किए हैं। अल मसीरा टीवी चैनल ने इस खबर का ऐलान करते हुए रिपोर्ट दी है कि ये मुजाहरे फ़लस्तीनी अहदाफ की हिमायत की अपीलों पर किए गए। सबसे बड़ा मुजाहरा दारुल हुकूमत सना में किया गया, जहाँ अंसारुल्लाह के सरबराह अब्दुल मलिक बदरुद्दीन अल हौसी की अपील पर लाखों यमनी शहरी जमा हुए। मुजाहिरीन ने फ़लस्तीनी और यमनी परचम अपने हाथों में ले रखे थे और वो गज़ा की हिमायत जारी रखे जाने पर ताकीद कर रहे थे। मुजाहिरीन ने सेहूनी हुकूमत के हाथों फ़लस्तीनियों की जारी नस्ल कुशी की मजम्मत भी की। मुजाहिरीन ने अमेरिका और इसराइल के ख़िलाफ़ ज़बरदस्त नारे लगाए। यमन की सबा न्यूज़ एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक मुजाहिरीन ने ताकीद की है कि किसी भी किस्म की जारहियत का इर्तिकाब करके भी फ़लस्तीनियों की हिमायत जारी रखने के बारे में यमनी कौम को रोका नहीं जा सकेगा। यमन की वजारत सेहत ने हफ्ते की सुबह खबर दी है कि सना और हुदैदा पर अमेरिका, इसराइल और बरतानिया के जारहाना हमलों में एक शख्स शहीद और 9 ज़ख्मी हो गए हैं। अल मयादीन नेटवर्क की रिपोर्ट में इन हमलों की मज़ीद तफसीलात या नुकसान का जिक्र नहीं किया गया है। जुमे की रात सेहूनी आर्मी रेडियो ने यमन पर हमले में शिरकत का एतराफ़ करते हुए कहा कि सेहूनी फ़ज़ाइया ने 20 लड़ाका तैयारों से यमन पर हमला किया। सेहूनी ज़राए इब्लाग ने बताया कि इन फोर्सेस ने यमन के 3 अहम इलाक़ों को 50 से ज़्यादा बमों से निशाना बनाया। सेहूनी चैनल 13 ने दावा किया कि हमलों में हौसियों के फ़ौजी इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया गया, जिसमें मिसाइल डिपो और ड्रोन अड्डे शामिल हैं। इरना के मुताबिक जुमे को अमरीकी और बरतानवी इत्तेहाद ने सना के शुमाल में वाक़ अमरान सूबे पर भी बमबारी की है। अल मसीरा टीवी चैनल ने इस हवाले से ऐलान किया है कि जारह इत्तेहाद के हमले का हदफ सूबे अमरान के शहर हर्फ सुफियान के इलाके थे, जिन पर अमरीकी और बरतानवी तैयारों ने 12 बार बमबारी की। अल मसीरा ने यह भी इत्तला दी है कि अमरीकी बरतानवी इत्तेहाद ने रास ईसा बंदरगाह और मगरबी यमन में हुदैदा बंदरगाह पर 6 बार बमबारी की। दूसरी जानिब इसराइली हुकूमत के टीवी चैनल 12 ने भी ऐलान किया है कि बैनुल अक़वामी इत्तेहाद के हमलों के बाद इसराइल ने भी सना में कुछ मकामात पर बमबारी की है। इस दरमियान अंसारुल्लाह यमन के एक सीनियर रहनुमा मोहम्मद अली अल हौसी ने यमन पर अमरीकी और सेहूनी हुकूमत के हमलों की मजम्मत करते हुए कहा है कि सेहूनी हुकाम वहशीगरी और दहशत गर्दी के अलामत हैं। उन्होंने इसराइली हुक्काम को मुखातब करते हुए कहा कि इस तरह के वहशियाना हमलों से न सिर्फ ये कि हम मरऊब नहीं होंगे, बल्कि गज़ा के अवाम की हिमायत में हमारे हौसले और भी मजबूत होंगे।